Itlog! Oh, itlog! Itlog! Nanonood ka ba itlog? Itlog! Narinig mo? Tagal. Hanggang salita ka lang, masyado mo kami mahal. Wala pa eh. Nasa airplane. Airplane daw. Thank you. Fine. Thank you, Rosel. Hi, Rosel. Thank you. Illuminati sign daw bro, Illuminati sign. What's up, bro? Master ng mga Illuminati. Pakita ka daw. Sabi ni Kiyomaki. Pa-Illuminati sign ka. Illuminati sign ka daw. Perfect. Idol ka daw bro, idol. Ganun bro, dito mas... Ito kasabi mo. Sabi nga daw. Hello? Ha? Okay. Luwi na. Toothpaste ka ba? Asa ka, Kasi naging happy ako. Sa Okay tuwing lang, bro. kino-close up Hindi ka yung punta dito? you. Oh, bro. You? Ha? You! So about. Ha? Kev daw. Ano ba? Ano ba? Aim? Hindi ko mabasa pa. Sup, Jeo? Sup, bro? May mga lalaki sige, din pala sige, dito sige, eh. bro. Uy, si What's up, DJ bro? oh. Wait na tayo. Sige. Ay, may katawagan. Uy, 2K, magubad kami. Yep, Topless. 800 more. Sige, Kuya Mac. Ingat bro, ingat. Si DJ lang ba? Andito. Pure DJ, kayo ba ni Ate Dana, bro? Hindi po yun totoo. Sorry. Sino to? Sino sabi? Ikaw. What's up, bro? Hello, Kema. Kuya DJ, kayo po ba ni Dana? Hindi po. Yun. Confirmed. Confirmed po, hindi po kami ni Dana. Yun. Ninig mo? Ayan, miss you, bro. Sabi yun, di na. You look so good but you're the most good looking Matt. Ikaw na! Kayo na po ako yung... Hello, Miss Paula. Sige, bro. Peace, bro. Bye. Nanliligaw po ba si DJ KitKat? Pwede. Depende. Pero, syempre, diba? Yes. Kung ara DJ, nanonood si Kat. Oh, Sabihin mo. Kat, Yeah. mahal naman. Sabay talikod. Narinig yun? Narinig ko yung pangalan ko. Ano daw? Ikaw daw pinaka-pogi. the most beautiful, Most pogi. ang pogi daw natin lahat, pero ikaw daw pinaka-pogi. Wow! Talaga? Ako ba lumamang sa kanila lahat? Sino nagsabi nun? Ito. Bro, sino nagsabi nun? Ako pinaka-pogi. Hello, German. Chat ka uli kung sino nagsabi pinaka-pogi ako. Oh, i-chat daw sino pinaka-pogi ah.